Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زينتي مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي. ما زينتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابوني تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم. اليوم ان شاء الله عاوتاني غادي نقراو اون بتيت استوار ان شاء الله، وغادي نحاولوا نديروا ليكسبليكاسيون ديال لي تيرم ديفيسيل اللي فيها. هاد لي زيستوار اللي تنقراوهم من هاد لو ليفر هذا. ديما تيجيوني دي كيسيون ابروبو هاد لو ليفر. شنو لو نون ديالو فين نقدروا نلقاو هاد لو ليفر سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. بيان ليغ اي كومبروندر فيه دي زيستوار اليستري، زعما قصص مصوره تيكونوا فيه دي زيماج. تبقنا تيحاولوا هذيك لي زيماج يسهلوا لي الماموريه ديال الفهم ديال هذاك لو تكست. الوغ سميتو بيان ليغ اي كومبروندر. بيان ليغ اي كومبروندر كاين تقريبا في كاع المكتبات اللي كاينين سواء في المغرب ولا الجزائر ولا تونس. الثمن ديالو تقريبا واحد 30 درهم، ماشي شي حاجه اللي هي بزاف، وزوين فيه بزاف ديال لي زيستوار. شريو باش تبقاو ان شاء الله تبداو تتبعوا معايا في لي زيستوار اللي تنقراهم هكا باش تفهموا هذوك النصوص، تعرفوا الكلمات كيفاش تيتنطقوا وتعرفوا المعاني ديالهم وتغنيو الرصيد اللغوي والرصيد المعرفي ديالكم. غادي ان شاء الله نقراو الكماله ديال ليستوار اللي كنا قريناها سابقا. حاولوا تتبعوا معايا راه السر من الاول ديال لا فيديو حتى الاخر ديال لا فيديو، وبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم ولي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. Voilà l'histoire ديالنا تتم القصة السابقة. Comment Pierre est arrivé en retard. Comment Pierre est arrivé en retard. Alors suite هي تتم. Un jour Dick et Pierre. Dick شنو هو le chien. Pierre شنو هو le petit garçon. Alors كي شفنا العقل في l'histoire في الجزء الأول شفنا بيير هو هاد لو بوتي غارسون، ديك هو هاد لو شيان، وعندهم واحد سيارة صغيرة. اتفقنا. était parti هنا لو فيرب بارتيغ. غادر était parti هنا يعني لو فيرب بارتيغ مصرف في البلو كو بارفي. دو بونور في الصباح الباكر. بونور عقلوا عليها هي بكري. il ne se dépêche pas زعما وغاديين بشويه ما مزروبين ما والو. La petite voiture roulait doucement. La petite voiture السيارة الصغيرة هي هادي قلنا. roulait زعما تسير doucement ببطء. doucement هذا adverbe. doucement ببطء. sur le chemin. sur في le chemin ولا فوق الطريق. الطريق هو chemin. au milieu d'un petit bois. وسط الطريق في الجناب ديالو كاين الخشب صغيور. tout à coup فجأة. tout à coup عقلوا ليها فجأة. voilà un petit lapin qui sort d'un buisson. voilà ها هو un petit lapin سميتو أرنب صغير. أرنب هو lapin petit صغير. qui sort le verbe sortir هنا sort خرج. هاد كي تتعود على لو lapin. qui sort d'un buisson هو الجحر ديال هذيك الارنب. et qui traverse la route. دابا خرج من هنا وغادي يقطع هذا. ها هو شفتوه، ها هو خرج من الجحر ديالو وغادي يقطع الطريق. وهاد لو شيان كان غادي. الوغ شنو غادي يوقع له نورمالمون؟ شنو غادي يوقع؟ et qui traverse la route juste devant le nez de Dick. من بالمقربه من النأف زعما الانف ديال ديك ديال هاد الكلب هذا. Aussitôt, le chien se met à courir après le lapin. Aussitôt, le chien se met à courir. زعما في هذيك اللحظة شنو هو؟ لو شيان ما بقاش مكونسونطري بأنه يوصل بيير، مي ولا تابع. شنو ولا تابع هذا الأرنب هذا. هو كوغير زعما تيجري ابخي لو لابان وراء هاد الأرنب. اوبليون ناسي لا فواتور. نسى كاع هذيك لا فواتور اللي تيدي بها صاحبه. لو ماتر ليكول. نسى لا فواتور سيارة. لو ماتر اللي هو بيير نسى، وليكول اللي هي المدرسة حتى هي نساها مابقاش مسوق ليها. اريت توا ديك. اريت توا شكون اللي يقول هادي؟ اريت توا ديك. اريت توا وقف ديك وقف. يقولها بطبيعة الحال بيير. لوي كريي بيير. لوي زعما هو كريي هو صرخ بيير. مي ديك نو ليكوت با. مي ولكن ديك زعما لو شيان مالو نو ليكوت با. نو با هو النفي، وليكوت هو ايكوتي هو لو فيرب استمع. زعما ما سمعش، وهاد ال تتعود على بيير زعما ما سمعش ليه.
il court pour attraper le lapin. Il court يجري pour attraper pour لأجل attraper هو يمسك le lapin زعما باش يمسك الأرض. La voiture bute contre un arbre. زعما هذيك لا فواتور السيارة مالها سطحات مع واحد الشجرة. Se renverse تقلبات et se casse تهرسات en 5 ou 6 morceaux. يا إما الخمسة ولا 6 ديال الطراف. اتفقنا؟ Alors la voiture bute contre un arbre, se renverse et se casse 5 ou 6 morceaux. Pierre se retrouve par terre. Pierre se retrouve par terre. Pierre سقط على الأرض. Terre هي الأرض. Se retrouve par terre هي سقط على الأرض. Les mains et les genoux écorchés. يديه les mains هما اليدين ديالو les genoux هما الركبة ديالو écorchés تخبشات زعما. Pendant ce temps-là في هذا الوقت. Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Dick مالو متبع continue زعما مكمل sa chasse الصيد ديالو et court ويجري derrière son lapin وراء الأرنب اللي ديالو. Que faire ماذا فعل. Pierre ramasse ses affaires. Pierre ramasse le verbe ramasser جمع ses affaires أدواته dans l'herbe من الربيع et rentre chez lui. ورجع إلى المنزل. rentre chez lui مثلا تقول لك je rentre chez moi. rentre chez moi زعما ترجع لداري. تقول لك je rentre à la maison. تقول لك je rentre chez moi زعما ترجع لداري. chez lui ترجع عنده زعما ترجع لدارو. ce jour-là في هذا اليوم c'est son père qui l'amenait à l'école. c'est son père أبوه l'a emmené à l'école. زعما وصلوا l'école. c'est sa bicyclette. sur زعما sur هي نورمالمون على ولا فوق. sa bicyclette زعما دراجته. pour qu'il ne soit pas puni. pour لأجل qu'il ne soit pas زعما باش ما يتعاقبش puni هو يتعاقب. mais Pierre n'est pas voulu combattre son chien. mais Pierre ولكن Pierre n'a pas لم يريد زعما باش يسمح في هذاك ولا باش يعاقب هذاك الكلب ديالو. il l'aime trop. إنه يحبه كثيرا. et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture. والأب ديال بيير مالو صنع له صنع له une autre petite voiture سيارة أخرى صغيرة. mais sur celle-là ولكن في هذه شنو كاين cette fois هذه المرة il a mis des freins. دار الفرانات اللي هما الفرامل باش حتى لا بغى يهرب الاخر هذاك الكلب ما غاديش يهرب له غادي يفراني وما غاديش تقلب به. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نحاول نعاود نقراها باللغه الفرنسيه. Comment Pierre est arrivé en retard. Un jour Dick et Pierre étaient partis de bonne heure et ils ne se dépêchent pas. La petite voiture roulait doucement sur le chemin au milieu d'un petit bois. Tout à coup, voilà un petit lapin qui sort d'un buisson et qui traverse la route juste devant le nez de Dick. Aussitôt le chien se met à courir après le lapin. Oubliant la voiture, le maître les colle. Arrête-toi, Dick, arrête-toi. Lui crie Pierre, mais Dick ne l'écoute pas. Il court pour attraper le lapin. La voiture bute contre un arbre, se renverse et se casse en 5 ou 6 morceaux. Pierre se retrouve par terre, les mains et les genoux écorchés. Pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Que faire? Pierre ramasse ses affaires dans l'herbe et rentre chez lui. Ce jour-là, c'est son père qui l'amenait à l'école sur sa bicyclette pour qu'il ne soit pas puni. Mais Pierre n'a pas voulu combattre son chien. Il l'aime trop. Et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture, mais sur celle-là, cette fois, il a mis des freins. Voilà دي l'histoire ديال comment Pierre est arrivé en retard. كنا ديجا شفنا الجزء الاول كنتي باقي ما شفتيش حاول ترجع تفرج فيه. اليوم شفنا لا سويت ديال هاد l'histoire هادي l'histoire زوينه و اميزونت كيف تنقولوا بانها ممتعه تتخليك تعرف كيلكو تيرم كيلكو اكسبريسيون اللي غادي يفيدوك ان شاء الله في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. قراها عاودها عقل على لي زيكسبليكاسيون ديال لي تيرم ديفيسيل. وكيف تنقول لكم من بين احسن الطرق ديال تعلم اللغه الفرنسيه هي القراءه. ركزوا على القراءه والله يوفقكم الخير. كان معكم مزيتي. السلام عليكم. لي زامي كيف شفتوا هذه ليستوار ديالنا
ليستوار زوينه، سيتي اون هيستوار اللي هي زوينه بزاف. واصلا هاد لي زيستوار اللي كاينين في هاد لو ليفر زوينين بزاف. حاولوا كيف قلت لكم تاخذوا هاد لو ليفر تقراو هاد لي زيستوار هكا باش تتعلم، حيت باغمي زعما من بين احسن الاساليب ديال التعلم هما القراءه. ولفوا راسكم، ولفوا وليداتكم، ولفوا خوتكم على القراءه، وان شاء الله غادي تتعلموا وما غاديش تبقى اشكاليه. كان معكم مازال الى ما نلقاكم فيديوهات جايه ودروجيه، تنقول لكم السلام عليكم.